Good, good afternoon. Welcome to my vlog, Rachel Provinciano Vlog. For today's video, ayan, titignan natin yung iniisprehan nilang guwapol guys. Tatanong natin kung ano nga ba yung ginamit nila na gamot for insecticide para sa langgam ata yun guys. So, oo. Yan guys, ito namin nag-spray siya. Kal-vlog ta kayang kala. Ang tatanang kalaken. Ang tatanang tambal. Insecticide daw guys. Yan guys oh. Ito yung masipag na mag-spray, nakaupo. Aliwan si katambang umot. Ay ma'am, namamala tayong kay Majangkal. Duman-duman makinggawang kala. Yan guys. Madaming puno to. Kung apat sa isang ganyan guys. Hindi ko lang alam kung ilang piraso. Ano? Yan. Para yung langgam guys, tsaka insecticide. Pag maganto, kailangan alagaan para pag mag-harvest, maganda yung bunga niya guys. Half day din to guys. Half day. Hey! Siguro mga 2 hours din to, 1 hour. Walang different guys. Siya talaga yung may-ari guys ng bayabas na to. Siguro nasa pigaran sa gagyangkal 400. Ayun, dami, 400 pala guys. 400 na puno. Dami. Pag nag-harvest sila nasa 300 kilos ganyan. Hindi lang, minsan 2 days sila nag-harvest eh. Lalo pag December, mahal nito guys. Diba? Sa harap pa lang to guys ha, sa harap. Balag lamay ken, amay nyog uncle. Kabalag lawa. May bandab man, aliwan si katawa. Kinansiri man nakandeng. Nakanding man angkal. Nilalaki taas na nung buko dyan guys. Yung nyog. Hello, bakit ka nahiya? Madami pa guys, mga ilang kilo pa din itong ma-harvest nila. Kanina yung ginawa nila, inispirahan nila yung mga damo. Ngayon for insecticide. Ito lang yung sa harap guys. Hindi naman siya ganun kabaho guys. May kim. Magpasakin na tantay. Taro man kinang pupasak. Kini man ninagumta mo.
Maninagam kayo manukok. Oo. Nampasa ka amante? Kabusam. Antaya may ken loko yan na sira. Ito na ulam ta. Yung gabi. GC. Papaya namin. Oo nga. Yun know, madami papaya guys. So. Dami yan? Dami. Oo nga. Dati, mataming papaya sa ikot namin. Ang dami kayong papaya. Tatay. Siguro namatay lang. Namatay lang. Yes. Ito. Ito. Mga ilang linggo lang yan. Pwede na naman itong harvest. So. Yun o. Pwede na din yan i-harvest. Ayun lang guys. Thank you for watching. Comment sa part 2. Sa likod yung part 2 guys ha. Ito yung nasa harap. Goodbye. See you in my next vlog.